Good morning, brothers and sisters, and Happy New Year. The message I will deliver today is entitled Practice Gratitude Daily. Sa Binisaya pa, bansaya ang pagpasalamat matag adlaw. Related ra po ni siya sa atong theme nga Grateful for Life, Faithful Through the Years. According to Ellen G. White, gratitude is a spirit of praise and thanksgiving that promotes health of body and soul. Adunay for ka mga butang, paunsa nato mahimo or ma-practice ang pagpasalamat kada adlaw diha sa Ginoo. Number 1. Ask God to show you what He is doing. Pangayuwa sa Ginoo nga imong masabtan ang iyang gibuhat alang sa imong kinabuhi. Tabang gikan sa silingan, for example, magpasalamat kita sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagpadala og imong silingan aron ka matabangan. Number 2. Pray that He will grow your desire to express gratitude toward Him. Magampo og pangayuan kaniya aron malambo ang pagka-thankful diha kaniya. Number 3. Share something God has done for you with others. Na ako'y classmate nga dali kayo makulbaan. Inig mag-recite. So ako siyang giingnan nga before mag-recite, magampo siya daan. Pag human niya og recite, ning duol siya nako og nag-thank you siya. Pero niingon ko nga ayog thank you nako pag thank you sa Ginoo. Pareha sa akong ginabuhat. Number 4. Look for moments to give thanks to those whom God has put into your life. Pangita ang mga higayon aron magpasalamat sa mga tawo nga gibutang sa Dios sa imong kinabuhi. Lantawa ang mga situation sa imong life nga naay mga tawo nga nakatabang sa imoa. For example, imong mga parents, nagpadako na sila nimo ug nag-guide nimo. Number 2, teachers. Sa pag-teach sa atoa, dili lang about sa school, apil na pod ang mga life lessons. Number 3, church leaders. Para silang Uncle Teroy, Uncle Roger, o ni Uncle Junjun. Nakatabang sila sa pag-guide kanatong mga batanon. Angay natong pasalamaton sila. Brothers and sisters, we stand at the threshold of a new year. Let us carry with us hearts full of gratitude. When we choose thankfulness, we move our eyes away from our lack and fix them on God's faithfulness. As Ellen G. White reminds us, a spirit of gratitude brings peace to the soul and strength to our peace. Makita ako ang text sa Psalms 9 verse 1. Basahon ako. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I will shew forth all thy marvelous works. The past year may have held trials, losses, and unanswered prayers, but it also holds countless blessings we may have overlooked. As we remember what God has done before, we can step into the new year with confidence and hope, trusting that the same God who sustained us yesterday will lead us tomorrow. Thank you, everyone, and may we have a prosperous new year. Amen.